बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हमेशा कहते हैं कि अगर आप दिन भर की रूटीन को खूबसूरत चाहते हैं तो आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा होना चाहिए, मस्बत अंदाज में होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुबह उठते ही हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से दिन का आगाज़ करें। तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी में जो भी मसाइल, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिस किस्म का भी कोई एंजाइटी, डिप्रेशन है, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दिन का आगाज़ बहुत खूबसूरती के साथ किया होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम दिन का आगाज़ दुनियावी मसले मसाइल को याद करते हुए, मोबाइल ऑन करके उस पर स्क्रॉलिंग करते हुए हम दिन का आगाज़ कर देते हैं। तो जब इतने बुरे तरीके से हम दिन का आगाज़ करेंगे तो एंजाइटी, डिप्रेशन को तो हमने खुद ही दावत दे दी, वेलकम कर दिया हमने सुबह उठते ही। तो इस तरह की रूटीन से जो है वो आप अवॉइड करें, इज्तनाब करें और अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से दिन का आगाज़ किया करें। उठें, फैमिली के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें और एक अच्छी बात सोचते हुए, अच्छे खुश मिजाज, खुश मूड के साथ आप घर से रवाना हों तो आपके तमाम तर काम जो है वो खूबसूरत होते चले जाएंगे। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ, बात के साथ प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक हमेशा की तरह बहुत ही अहम है। अभी जब मैंने बात की ना कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खूबसूरती, खुशियाँ चाहता है, कामयाबी चाहता है, तो हर चीज़ के, हर खुशी के या कामयाबी के ना कुछ तकाज़े होते हैं जो हमें पूरे करने हैं। अब वो तकाज़े क्या हैं, ये अब हमें समझना होगा, हालात हाज़रा को हमें समझना होगा, तब जाके हम वो कामयाबी या वो खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। टॉपिक की बात की जाए तो आज का टॉपिक हमारा ऐसा है, एक छोटे से बच्चे से भी मैं पूछूँ ना कि आजकल हमारे मुल्क की हालात कैसे हैं, वो पता क्या जवाब देगा? महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। नो डाउट महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन हर मसले का हल होता है। जब आप प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, जब आप सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो ही ज़िंदगी आसान होती है। लेकिन जब आप कहें कि अच्छा मसला है, ठीक है, ये मसला, ये मेरा मसला है ही नहीं, तो वो फिर मसला नहीं, वो मसाइल बनते चले जाते हैं। तो आज का मसला या आज का जो टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, हमारी जो इकॉनमी है या हम बात कर लें हमारी मुआशी तरक्की, ये किस कदर ज़रूरी है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप एक नाम सुनते होंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि आया चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रोल क्या है, क्या किरदार है, ये कैसे आपको अवेयर करता है, ये इदारा आपको जो मुआशी तरक्की की बात करते हैं तो उसमें इसका क्या किरदार है, और एक आम आदमी के लिए, एक आम शहरी के लिए ये इसका एक जो किरदार है वो कितना नुमाया हमें दिखाई देता है। और जब हम बात करते हैं हमारे नौजवानों की, तो आया चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैंने जहाँ तक देखा है हमारी ख़वातीन बहुत सारी ऐसी हैं जो इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर हैं, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं कि आपको बिज़नेस करने के तौर तरीके बताता है, आपको गाइड करता है। मज़ीद इस पे जानेंगे क्या है जो मुल्की हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कैसे एक आम शहरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का किरदार समझ सकता है और कैसे मुआशी तरक्की में चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। इसी पे डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका मैं तारुफ़ करवाती हूँ ताकि जल्दी से हम इस टॉपिक पर डिस्कशन का आगाज़ करें और जानें कि आया चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रोल क्या है। जो इस वक्त मुआशरे के हालात है, जो हम महंगाई का रोना रोते हैं, जो हर इंसान जो इकॉनमी पर डिस्कशन करने में लगा हुआ है कि कैसे अपने इस मुल्क की इकॉनमी को हम स्टेबलाइज़ कर सकते हैं, इसको स्टेबल करना कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें हम बात कर सके। तो हमें ज्वाइन किया जी, आप मेंबर मैनेजमेंट बोर्ड हैं, इमरान अली हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम इमरान जी, वेलकम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया इमरान, वक्त दिया आपने। और हमेशा की तरह बड़ा अहम टॉपिक है, हमारी टीम ने सेलेक्ट किया है कि हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रोल पे बात करने जा रहे हैं। पहले तो नाज़रीन के लिए, उन लोगों के लिए, क्योंकि जो शहरों में बसते हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो तो जानते हैं क्या है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक रोल क्या है। अब जो आम शहरी, आम इंसान जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उनकी आसानी के लिए, उनकी समझ के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो रोल है इस वक्त हमारी इकॉनमी के अंदर, वो बता दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हमेशा से जो रोल रहा है वो तो यही है कि वो पहली सीढ़ी है किसी भी बिज़नेस की, किसी भी एंटरप्रेन्योर की। वो उसकी पहली सीढ़ी है, पहला घर है, उसका पहला ऑफिस है। ठीक है, उसको वो चैम्बर फैसिलिटेट करता है, चैम्बर उसको गाइड करता है कि बिज़नेस कैसे करना है, आपने लिंकेजेस कैसे बनाने हैं, और उसका वो बेसिकली उसका अपना प्लेटफॉर्म है, बिज़नेस का एक प्लेटफॉर्म है वो वाला चैम्बर। तो चैम्बर से ही शुरुआत होती हैं, फिर वहीं से आप देखें बड़े नामवर शख्सियात भी निकलती हैं। वो बेसिक एक कह लें आप एकेडमी है, और उसे मस्ट ज्वाइन करना चाहिए चैम्बर को। चाहे आपकी एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप स्टार्ट कर रहे हैं, मिड में हैं या पीक लेवल पे हैं, चैम्बर ऑलवेज
اچھا یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ چیمبر جو ہے وہ ایک اکیڈمی ہے, ایک بیسک سٹیج ہے جو آپ کو کاروبار کی طرف لے کر آنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے, آپ کو سکھاتا ہے. یہاں پہ ایک اور سوال کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیمبر آف کامرس کو ہر کوئی جوائن نہیں کر سکتا, یا میں کیسے اس کو جوائن کروں گا, یا یہ میرے لیے تو یہ ادارہ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوال ہوتا ہے. نہیں, ویری سمپل, اینی ون کم اینڈ جوائن. یہ تو دروازے کھلے ہیں اس کے ہر ایک کے لیے, اور اسی سے ملکی معیشت بھی چلتی ہے. آپ دیکھیں نا, چیمبر کے پلیٹ فارم سے آپ نے کسی بھی ادارے سے رابطہ کرنا ہے, کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے تو وہ حل ہو سکتا ہے. انڈیویجولی جاتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ اتنی اس کی اہمیت نہیں ہوتی جتنی چیمبر کی ہوتی ہے. تو چیمبر آلویز سپورٹنگ ٹو دا بزنس انڈسٹری. بزنس کے اندر کاروبار میں کیسے ہیلپ کرتا ہے, کیسے گائیڈ, چونکہ اکیڈمی کا آپ نے لفظ استعمال کیا تو اکیڈمی کا مطلب ہوتا ہے آپ کو ایجوکیٹ کرنا, تو کیسے ایجوکیٹ کرتا ہے چیمبر؟ آپ کو آپ کے جو بھی بزنس ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو ساری انفارمیشن ملتی ہے کہ آپ نے کیسے اداروں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, کیسے آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے, کیسے آپ نے امپورٹ کرنا ہے. وہ سارے معاملات ہم لوگ چیمبر کے تھرو ہی کرتے ہیں, اور چیمبر کی وہ کمپلسری ہے ساری چیزیں. اور جو بندہ چیمبر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے پھر وہ سیکھتا سیکھتا الٹیمیٹلی وہ از اے بگ بزنس مین, اور اس کی ساری چیزیں وہاں سے ہوتی ہیں. بیسک کہاں سے آغاز, یعنی کہ کیا اس کے کچھ سٹیجز ہیں کہ آیا چیمبر کے ممبر بننے کے بعد آپ نے اپنا ایک کاروبار یا بزنس آپ نے شروع کرنا ہے تو چیمبر آپ کی جگہ جگہ پہ کوئی ہیلپ کرے گا, یا صرف اور صرف ٹرین کرے گا کہ آپ نے مارکیٹ میں کیسے نکلنا ہے؟ میڈم, فش پکڑ کے دینا اتنا بڑا کام نہیں. اگر اس کو فش پکڑنے کا طریقہ سکھا دے کوئی تو وہ تاکہ خود فش پکڑتا رہے, تو اس کو وہ پلیٹ فارم مل جاتا ہے جہاں پہ وہ اپنی پروڈکٹ کو اس کا بائر تلاش کر سکتا ہے. اس کے را مٹیریل کے لیے اس کو پوری سپورٹ ملتی ہے چیمبر سے. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ بڑی بات ہے کہ فش پکڑنے کا طریقہ بتا دیا جائے تو وہ آئے دن جو ہے وہ فشنگ کر سکتا ہے, ایوری ڈے فشنگ کر سکتا ہے, بجائے کہ وہ اس کو چیمبر تو 2 دفعہ یا کوئی اینی ون فش پکڑ دے گا, بٹ وہ جب خود ٹرین ہو جائے تو وہ اور زیادہ بہتر. یعنی کہ اس اگر میں موجودہ دور کی بات کروں تو آیا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے, ہر انسان ایک ایسا پلیٹ فارم چاہتا ہے جہاں پہ اسے ٹریننگ دی جائے, اسے گائیڈ کیا جائے, اسے جو بھی بیسک سٹیپس ہیں کاروبار کرنے کے وہ بتایا جائے. لوگ چاہتے بھی ہیں کاروبار کی طرف آنا, تو آیا کیسے انہیں ہم چیمبر آف کامرس کے تھرو, کیا کوئی سیشنز ہوتے ہیں, کیا کوئی سیمینارز یا کوئی اس طرح کی کانفرنسز ہوتی ہیں کہ لوگ اویئر ہو جائیں کہ اپنے کاروبار کو بوسٹ کرنے کے لیے یا اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے ہم فلاں جگہ پہ چیمبر آف کامرس کی مدد لے سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ جی ہمارے سینئرز ہیں جو چیمبرز کے, وہ ہر وقت ہر میٹنگ میں, ہر کانفرنس جو آپ بتا رہی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں, سیمینارز بھی ہوتے ہیں, لیکن ان میں ایک ہی چیز پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ 9 to 5 والی جو قید ہے اس سے باہر نکل آئیں, اپنے بزنس کی طرف آئیں. وٹ ایور اس کا کیا اسکیل ہے, آپ بگنر ہیں, آپ اس طرف آ جائیں تو ملک کی ترقی بھی اسی میں ہے, اور جو ہے نا اس شخص کی بھی اس فیملی کی بھی گروتھ اسی میں ہے. بزنس میں آپ پوری دنیا میں دیکھیں, چائنا نے گروتھ کیا ہے, یو ایس اے نے کیا ہے, یورپ نے کیا, تو آن دا بیسز آف بزنس کیا نا انہوں نے یہ تو نہیں کیا کہ وہ سارے جاب کے اوپر ہیں اور ملک ترقی کر رہا ہے, ایسا پاسبل نہیں ہے. ایون ابھی تو ایتھوپیا ایک ملک ہے جس کی ہم اگزامپل دیتے تھے, وہ انڈسٹری میں اور بزنس میں ہم سے کافی آگے جانے لگا ہے. ابھی پچھلے دنوں اس کے ایمبیسڈر ہیں جمال باقری, وہ بھی آئے تھے ہمارے پاس, تو وہ تو بڑے انسینٹیوز دے رہے ہیں بزنس میں. وہ بلکہ پاکستانی بزنس مین کو لے کے اپنے ملک جا رہے ہیں, کافی سارے لوگ جا چکے ہیں. کچھ لوگ, مطلب ہمیں چاہیے اپنے انٹرپرینور کو ہم لوگ اس طرف بزنس کی طرف لے کے آئیں, ہم ٹورزم کی طرف لے کے آئیں, ہم ان کو ایگریکلچر کی طرف لے کے آئیں. 70% ہماری پاپولیشن رہتی دیہات میں ہے. بالکل ایسے. تو پھر ہمیں اور ہماری تو پہچان بھی ایگریکلچر ممالک کے طور پہ ہوتی ہے. انفارچونیٹلی اس کے باوجود ہمیں بہت ساری چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر, جیسے ویٹ ہے, شوگر ہے, اور چیزیں, تو اور ایون ویجیٹیبلز ہیں. تو یہ ہم تو اب ہمیں اس ٹماٹر, پیاز اور اس طرح کی چیزیں بھی ہمیں منگوانی پڑ رہی ہوتی ہیں. اب تو ہم اس پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں خود سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے بیسک اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام بھی خود سے کریں, نہ کہ 9 to 5 کی طرف دیکھیں کہ ایک جاب مل جائے ہمیں, ہمارا کیریئر اچھا ہو جائے گا اور یہ وہ ایک انکم ہماری جو ہے نا وہ سیٹ ہو جائے گی کہ منتھلی یہ ہماری انکم آنی ہے. بٹ انفارچونیٹلی آج کل وہ جو ایک مخصوص انکم تھی اس پہ بھی گزارا نہیں ہو رہا. تو میرے خیال سے جو ہمارا کاروبار بزنس ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ زیادہ ہمیں ترقی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. اور اسلام بھی تو یہ کہتا ہے نا کہ آپ بزنس کرو, 9 حصے برکت کے تجارت میں اور 1 حصہ ملازمت یا دوسری چیزوں میں, تو وہ 9 حصے کی طرف جانا چاہیے.
9 हम वो एक हिस्से की तरफ वो एक भाग हिस्से रहे की होते तरफ हमारी, बस जैसे ही जिसको देखो डिग्री लेता है वो कहता है नौकरी। कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल नौकरी। रही, कोई जॉब नहीं मिल रही, कोई अच्छी, तो इस तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें एंटरप्रेन्योर को लेके आना है। अच्छा, तो इसमें ये जो क्योंकि ये बात आपने की 9 हिस्सा जो है वो तिजारत में Yes. इस्लाम ने भी कहा है बरकत है, बिल्कुल, और एक नबी हिस्सा जो है वो नौकरी की तरफ है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो एक, क्योंकि हमें लगता है कि कारोबार करने के लिए ना बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो मैं कारोबार कर सकता हूँ, अदरवाइज़ तो बस नौकरी ही मेरे लिए एक जो है ना वो हल है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या इस तरह के लोगों के लिए, या ऐसे माइंडसेट जो रखते हैं कि हमारे पास तो कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसमें हेल्प कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि छोटे लेवल से आप काम कैसे शुरू कर सकते हैं? आप जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो वो उन्होंने स्टार्ट किया विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो जिसके पास विल है और वो इस तरफ आना चाहता है तो आई थिंक कि उसके लिए देयर इज द वे, उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट, उसकी हर्डल्स नहीं है। वो चैम्बर्स में आए, उसे वहाँ पे प्लेटफार्म्स मिलेंगे, वो हमारी कॉन्फ्रेंस, हमारी एग्जीबिशंस, हमारे जो मुख्तलिफ सेमिनार्स होते हैं वो अटेंड करे, फिर उन्हीं में से कॉन्टैक्ट बना के वहीं से बिजनेस स्टार्ट कर दे। इवन शी कैन स्टार्ट इन फ्रॉम जीरो। भाई हमें तो एकदम से हीरो बनने का शौक है, या हमारे माइंड में ये एक चीज़ बैठी हुई कि भाई बिजनेस करना है तो एक अच्छे लाविश अपने ऑफिस से शुरू करना है, एक छोटे मोटे दुकान से तो मैं शुरू नहीं कर सकता। इसीलिए हमारा पाकिस्तान का आजकल अनफॉर्चुनेटली हाल ये है, आप दुनिया में जाएं वो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बिजनेस बिजनेस होता है। उसको आप देखें, आप एक ठेला लगा ले वो भी बिजनेस है, आप उसके मालिक हैं, आप उसके मालिक हैं। 9 to 5 में आप एम्प्लॉई हैं, मुलाजिम हैं, तो आपको इंटरप्रेन्योर और बिजनेस की तरफ आना चाहिए। कैसे आ सकते हैं, इस पे बात करते हैं, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आज भी मजीद हम जानते हैं अपने मेहमान से क्या है बिजनेस की तरफ आना वाकई ही ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस्लाम भी आपको तिजारत का और कारोबार का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हुक्म देता है, ना कि वही बात हुई कि एक हिस्सा जो है वो जॉब का रखा गया। मजीद जब हम माशी तरक्की की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या रोल, हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, या क्या हमारी जिम्मेदारी है, इस पर हम जानते हैं, बात करते हैं इन डिटेल, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम अपनी इकॉनमी को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम कैसे कामयाब हो सकते हैं, इस पर डिस्कशन की जा रही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब हम सुनते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो उसका क्या रोल है, क्या किरदार है, किस तरह वो काम शहरी आम इंसान को जो है वो गाइड कर सकता है कि आया आप अपने बिजनेस को कैसे लेकर चल सकते हैं, उसे बूस्ट कैसे कर सकते हैं, और मुआशी तौर पे आप खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मईशत हमारी वाकई इस वक्त डगमगा रही है, तो उसमें हम सबको अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। इसी पे बात करें, इमरान हमारे साथ है। इमरान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप की जब हम बात करते हैं, अब कारोबार में एंटर होना है, जाके आपने वहाँ पे गाइडलाइन लेनी है, आपने वर्कशॉप अटेंड करनी है, डिफरेंट सेमिनार्स का आपने हिस्सा बनना है, लेकिन क्या उसके लिए मेंबरशिप का होना ज़रूरी है, या विदाउट मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ की कॉन्फ्रेंसेस जितने भी सेशन हो रहे हैं? यस, आप विदाउट मेंबरशिप भी अटेंड कर सकते हैं, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब आप रेगुलर आना शुरू होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप चाहते हैं कि मैं इसका मेंबर का बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है? बेनिफिट्स उसके मेंबरशिप के ये हैं कि आपको जितनी हमारी अब्रॉड में एग्जीबिशंस लगती हैं, लोकल सेमिनार्स हैं, फिर सब पे इनवाइट किया जाता है प्रॉपरली कि आप आएं, आप लिस्ट में आ जाते हैं। यस, आप लिस्ट में आ जाते हैं। फिर जैसे फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं, फिर वो उनके साथ मीटिंग्स होती हैं, फिर आप अपने बिजनेस को इन्हांस करते हैं। तो मेंबरशिप के और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप लोकल कम्युनिटी में भी आप मूव करते हैं, आप किसी इदारे में जाते हैं तो बताते हैं कि हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, तो भी आपको उसका अच्छा ये लोग आप पे ट्रस्ट भी कर सकते हैं कि ये एक इदारे के साथ रिलेट करता है, मुंसलिक है, तो हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। यस, और उसके और बेनिफिट भी हैं। जैसे भी देखें, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई है अपनी, जो वो अपने मेंबर्स को उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए फैसिलिटेट किया है। तो ये बेनिफिट्स काफ़ी मिलते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो अपने मेंबर्स को रखेंगे। यस, ऑफ कोर्स, फर्स्ट प्रायोरिटी और मेंबर्स हैं, और नॉन मेंबर भी आ सकते हैं। हमारी तो फोकस ये है कि मुल्क की मईशत चले, किसी तरह के ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, डगमगा रही है, तो उससे ज़रा हम उससे निकलने की कोशिश करें। यस, और इस वक्त हमें एवरी इंडिविजुअल, हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए एक्सपोर्ट करे, इंडस्ट्री लगाए, बिजनेस करे। उसी में हम ये जो क्राइसिस है इससे निकल सकेंगे, अदरवाइज नो वे। तो रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बनने की? नथिंग, वेरी सिंपल। आप जस्ट एक कैंटीन अपना बना लें और लेके चैम्बर आ जाएं। किसी भी चैम्बर में आप मेंबर बन सकते हैं। आप इस्लामाबाद में इस्लामाबाद चले जाएं, पिंडी में है, पिंडी चैम्बर आ जाएं। तो ये पूरे मुल्क में चैम्बर्स काम कर रहे हैं, और ये इस वक्त मईशत की बैकबोन है, और इन्हीं के साथ मुल्क चल रहा है।
यस। तो मुआशी तरक्की के लिए एक आम आदमी का क्या आप रول समझते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ये तो हुकूमत का काम है, ये कुछ मखसूस इदारों के साथ हमने इसको रिलेट कर दिया है कि जब मईशत को स्ट्रॉन्ग करना है या स्टेबल करना है तो ये गिने चुने कुछ इदारे या कुछ लोग हैं या हुकूमती सतह पे वही ब्लेम गेम का एक सिलसिला कर देते हैं। बट जब इस बात करते हैं, क्योंकि हम लोग भी इस माशरे का हिस्सा हैं, इस माशरे की अहम कड़ी हैं, तो एक आम शहरी, आम फर्द किस तरह से मुआशी तरक्की में अपना रोल प्ले कर सकता है? सबसे पहले तो ये देखें ना जी, हमें फिर वही बात आ गई कि हमें 9 to 5 जॉब से निकल के बिज़नेस में आना है। तो बिज़नेस इंडिविजुअल ने करना है, गवर्नमेंट ने नहीं करना। हाँ। और जितने भी दूसरे ममालिक की आप गवर्नमेंट्स हैं उनको देखें, वो बिज़नेस में नहीं जाते, बिज़नेस हमेशा प्राइवेट लोग करते हैं। और जो जो अब आप देखें ना, हम लोग नजकारी कर रहे हैं कि PIA को फ़रोख्त कर रहे हैं, फलाने को कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का काम नहीं है बिज़नेस चलाना। बिज़नेस करना बिजनेसमैन का काम है, इंडिविजुअल का काम है, एंटरप्रेन्योर का काम है। आप दुनिया में देखें, चाइना देख लें, आप यूरोप देख लें, आप पूरी दुनिया में देखें, लोग बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट बिजनेस नहीं कर रही होती। यस, यही हमारे यहाँ तो अभी बड़ा स्लोली गवर्नमेंट बिजनेस से पीछे हट रही है। इससे पहले चला जाएं, कुछ अर्सा पहले तो कोटा सिस्टम होता था, बाकायदा गवर्नमेंट आपको आटा, चीनी, दालें सब कुछ देती थी। और गवर्नमेंट का आज भी माइंड सेट वही है कि वो सारी चीज़ों को ऑन करना चाहती है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं, हो रहे हैं, ऐसे हो भी रहे हैं। और अवाम बीइंग, हमें भी एज ए नेशनल पाकिस्तानी हमें चाहिए कि हम बिजनेस की भाग दौड़ संभालें, मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाएं। जब बिजनेस होगा तो टैक्स जनरेट होगा, टैक्स जनरेट होगा तो मुल्क चलेगा। अनफॉर्चुनेटली हम सब देखते हैं जॉब की तरफ या अगर कोई टैक्स पेड है भी तो वो भागेगा कि ज्यादा जितनी जान छूट सकती है मेरी, मैं जरा अवॉइड करता रहूं टैक्स पे करने से। बस अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए, ना हम लोग ऐसा करते हैं। जो रियल बिजनेसमैन, हम तो अब गवर्नमेंट को कहते हैं कि अल्लाह का वास्ता है, हमारी जान कैसे छोड़ेगी गवर्नमेंट, क्योंकि जो टैक्स पेयर है वही टैक्स देता है। जो उसी के ऊपर हर बजट में नया टैक्स लग जाता है, उसी को फर्दर टैक्स के उसमें नेट इंस्टेड ऑफ कि आप नए लोगों को लेके आए टैक्स नेटवर्क में, नए लोग भी आए, कोई खौफ वाली बात नहीं है। आप टैक्स पेयर होते हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। कहीं लोगों को शायद ज़्यादा डरा दिया गया है या इस तरह के मैसेजेस कन्वे कर दिए गए हैं कि लोग बिजनेस की तरफ आने में या टैक्स पेड करने की तरफ आने में घबरा रहे होते हैं, या उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा या बड़ा मुश्किल काम है जो पता नहीं मैं नहीं कर सकता। फ्रेंकली बताऊं आपको, वो कहते हैं ना, जब तक कोई दरिया में कूदा नहीं है तो उसे उसकी गहराई का नहीं पता या उसका अंदाज। तो इतना मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल है। आप वंस स्ट्रीम लाइन में आते हैं तो सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हमारे इदारों को ज़रूर इसे फर्दर सिंपलीफाई करना चाहिए ताकि ये खौफ भी ख़त्म हो जाए। हर आदमी ईजी होके और खुले दिल और माइंड के साथ बिजनेस करे और फिर ही ग्रोथ और तरक्की होगी यकीन। तो इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, एक नया बंदा एक कारोबार अपना शुरू करना चाह रहा है तो उसमें क्या प्लानिंग देता है उसे एक बिजनेस को कामयाब करने में? हम उसे फुली सपोर्ट करते हैं, चैम्बर उसे फुली सपोर्ट करता है, उसको डॉक्यूमेंटेशन में, उसको बैंकिंग में, उसको मुख्तलिफ इदारों के साथ, और उससे प्लेटफॉर्म भी मुहैया करता है जहाँ उसने बिजनेस बायर्स और सेलर अपने तलाश करने हैं, क्योंकि नॉर्मली चैम्बर्स में दोनों सप्लायर और बायर दोनों अवेलेबल होते हैं। अच्छा। तो उसके लिए बड़ा वो अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है। यानी कि इंडस्ट्री के बारे में या मार्केट के बारे में उसे बड़ी जल्दी वहाँ से होनो हो जाती है कि आया मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो कौन सी है, उसे वहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। जब वो थोड़ा टाइम चैम्बर आता है, वो सेमिनार्स और ये एक्टिविटी देखता है तो उसको बड़ा इजी हो जाता है अपना बिजनेस स्टार्ट करना। हाँ, लेकिन उसके लिए वही बात, हरकत करनी पड़ेगी तो बरकत आएगी। ये तो जरूरी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान घर आके आपको नहीं बताएंगे, ना सेशंस देंगे, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको उस इदारे की तरफ 4 कदम बढ़ाने पड़ेंगे तो वो आपका हाथ थामेगा, अदरवाइज जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई मेंबर है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, वो बिजनेस के तौर पे नहीं, हम आजकल देखते हैं अपने मुल्क में टूरिज्म कंपनीज बहुत ज़्यादा बन रही हैं, लोग अपने टूरिज्म को बड़ा जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, तो आया क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनको भी सपोर्ट करता है? क्योंकि ये भी जस्ट काइंड ऑफ अ बिजनेस है। बिल्कुल, हम लोग तो देखें इस वक्त टूरिज्म जितना चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हो सकता है, क्योंकि एवरी चैम्बर 10 से 15,000 मेंबर्स हैं। अगर जस्ट उन्हीं को वो फोकस कर ले तो मेरा ख्याल उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं। हर 2-4 महीने बाद वो एक टूर ले जाए और उन लोगों को, मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी गुंजाइश है। पिछले दिनों हमने पिंडी से एक ट्रेन, सफारी टूरिज्म ट्रेन चलती है अटक के लिए। अच्छा। हम खुद गए हैं, अपनी फैमिली के साथ गए हैं, बच्चों को लेके गए हैं, तो एक चेंज आया है हमारे मुल्क में और इसको कंटिन्यू होना चाहिए और जगहों के लिए भी।
آپ کا یورپ جو ہے, آپ کا انگلینڈ ہے, آپ کا اور جو ملک ہیں وہ ٹورسٹ انڈسٹری سے اتنا پیسہ کماتے ہیں. سوئٹزرلینڈ دیکھ لیں, میں سوئٹزرلینڈ گیا ہوں, بہت سارے ممالک ایسے ہیں بہت سارے صرف پیسے جو نا وہ اس ٹورزم سے کما رہے ہیں, ان کا اور کوئی میجر انڈسٹری نہیں ہے, ٹورزم انڈسٹری ہے. تو ہمارے پاس تو دیکھیں نا بیسک انڈسٹری ہے, ہم لوگ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ چیزیں ڈفرینٹ ممالک میں, لیکن ہم لوگ اگر فوری طور پہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ہاں تو ٹورزم انڈسٹری ہے جو کل ہی سٹارٹ ہو سکتی ہے. آپ بزنس وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ, وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ, اور آپ تھوڑی سی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ فیسیلیٹیشن کے اوپر فوکس کرے. جو مختلف ہماری ٹورسٹ پوائنٹ ہیں ان کے پاس ذرا سہولتیں اچھی ہو جائیں, پھر ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم اچھا ہو جائے, اور یہ ٹورزم کمپنیاں آ جائیں جیسے یورپ میں ہیں. اب وہاں پہ آپ کو کچھ نہیں کرنا, وہ آپ کو ایک پیکج بنا دیتی ہیں, آپ وہ ایک پیکج لیتے ہیں اور ایزیلی آپ اچھا ایک ٹور کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں اس چیز کا بھی فقدان ہے. ینگ انٹرپرینور کو اس طرف آنا چاہیے اور وہ یہ کام بڑا ایزیلی کر سکتے ہیں. اچھا, جب کوئی اپنی ٹورزم کمپنی بنانا چاہتا ہے تو اس میں کیا چیمبر کوئی بیسک گائیڈ لائن دیتا ہے اسے؟ چیمبر تو کیونکہ یہاں دیکھتے ہیں ہر کسی کی جتنے, جو میں نے ابھی بات کی کہ بہت سارے ٹورزم کمپنیز بن رہی ہیں, ہو سکتا ہے کچھ وہ چیمبر آف کامرس سے ریلیٹ کرتی ہو, کچھ اپنے بہاف پہ انہوں نے شروع کیا ہو, تو ہر کسی نے اپنے وہ ناپ تول بھاؤ ریٹ جو ہیں وہ انہوں نے بنا رکھے ہیں. جو بھی ایک پیکیجز ہوتے ہیں وہ سب کے مختلف ہوتے ہیں, جگہ لوکیشن سب کی ایک ہی ہوگی لیکن پیکیجز دیکھے سب کے مختلف ہو رہے ہوتے ہیں. مے بی ڈپینڈ آن دیئر سروسز کہ کوئی اچھا ہوٹل دے رہا ہے, کوئی اچھی ٹرانسپورٹیشن دے رہا ہے, کوئی فوڈ اچھا, ڈپینڈ آن مے بی. لیکن ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ جو ٹورزم والی جو کمپنیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ چیمبر کے ساتھ افیلیٹ ہوں تاکہ ان کو ان کی بزنس میں بھی ان کو بینیفٹ ہوں گے, اور پلس جو دوسرے لوگ جانا چاہتے ہیں ٹورزم میں ان کے لیے بھی وہ ذرا ٹرسٹ والا معاملہ ہو جائے گا کہ یہ چیمبر کے لوگ ہیں یا وہاں پہ ممبرز ہیں, بھاگے گا نہیں, خطرہ نہیں ہے. یس, بجائے آپ کسی پرائیویٹ کمپنی کو آپ ہائر کرتے ہیں یا ان کے تھرو آپ کہیں جا رہے ہیں, تو یعنی کہ ایک چیمبر کا ممبر ہونے کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, جو کہ آج ٹرسٹ کا آج کل بڑا فقدان ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو اویلیبل ہے آج کل, ٹرسٹ کافی ڈیفیسٹ. ہاں, تو چیمبر کے ممبر ہونے کا یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ بھی کریں گے. ہمارے آج کے نوجوان, ہماری یوتھ ماشاءاللہ سے پڑھی لکھی ہے, قابل ہے, 64% سے زائد ہماری نوجوان نسل ہے, تو اس کو کیسے ہم بزنس کی طرف لائیں, کیسے؟ کیونکہ وہی بات آپ نے جو کی کہ ہم نوکریوں کی طرف بھاگ رہے ہیں, وہ ڈگری لیتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ نوکری مل جائے, نہیں ملی تو بس در در بھٹک رہے ہیں, کیا بے روزگار پھر رہا ہوں, مجھے کوئی کام نہیں مل رہا, کوئی کاروبار, کوئی نوکری, کچھ ایسا نہیں ہے. تو بزنس کی طرف ہم انہیں کیسے لا سکتے ہیں؟ آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے, اور اللہ کرے کہ ہمارا اس طرف بحیثیت قوم اس طرف دھیان پڑ جائے ہمارا. ہم لوگ یہاں سے 50 لاکھ دے کے یورپ جانا چاہتے ہیں, 40 لاکھ روپیہ لے کے لوگوں کو دے کے پھر کشتیوں میں ڈوبتے ہیں اور بڑے برے کرائسس سے گزرتے ہیں. اس سے کم تیسرے حصے کے پیسے بھی انویسٹ کر لیے جائیں. کتنے انسیڈنٹ ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے, کتنے وہ ایک پھر بدنامی بھی ہوتی ہے ملک کی. اچھا, وہاں جا کے بھی کوئی لیگژری لائف نہیں ملتی, کچھ نہیں کرتے بھائی, محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. وہاں ہمیں یہاں بتاتے ہیں کہ بڑی لگژری لائف ہے, وہاں پہ جو نا پتھر توڑ رہے ہوتے ہیں یا وہی ڈیلیوری کا کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈرائیور بنے پھر رہے ہوتے ہیں, یہی کام ہے. وائٹ کالر تو جاب ہے ہی نہیں ہے وہاں پہ, نہیں ہے بالکل. وہاں پہ بڑے سے بڑا سیٹ کمپنی, انٹل انلیس آپ کوئی پڑھے لکھے, کوئی بڑے ڈگری ہولڈر ہوں, تو بڑے ڈگری ہولڈر بھی وہ خود اپنا کام خود ہی کرے گا وہاں پہ. یس, آئی بین دیئر مینی ٹائم. اچھا, اس پہ عمران ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے. بڑے اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے وہ جو 50 لاکھ ہم لگا کے باہر جا رہے ہیں وہ اپنے ملک میں انویسٹ کرے, چیمبر آف کامرس سے آپ لنک کرے, وہ آپ کو بزنس کے جو ہے وہ آئیڈیاز دے گا. تو وائی ناٹ اپنے ملک میں رہ کے ہم کام کریں, لیکن کیسے اپنے لوگوں کا, اپنے بچوں کا, نوجوانوں کا مائنڈ سیٹ ہم چینج کر سکتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں معاشی ترقی پہ ڈسکشن کی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چیمبر آف کامرس کا کیا رول, کیا کردار ہے, اس پہ بات کر رہے ہیں. کیا ہر انسان اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے, ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو, بٹ کیسے, کس طرح سے یہ پاسبل ہو سکتا ہے, کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے, اسی پہ بات کریں. عمران ہمارے ساتھ. عمران, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی برین ڈرین کا جو ایک سلسلہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, تو اس میں ہم چیمبر آف کامرس کا کردار جاننا چاہتے ہیں. آپ نے ذکر کیا تھا کہ لوگ 40-50 لاکھ لگا کے باہر جا رہے ہیں, لیکن باہر بھی کوئی اتنا اچھا کوئی وائٹ کالر جاب نہیں مل رہی, کرنی انہیں محنت مزدوری پڑتی ہے. اس بات کو مکمل کر لیں. بس اس میں تو یہی کہیں گے کہ اپنے ملک میں رہیں, اپنی فیملی میں رہیں. اچھا, وہ 40-50 لاکھ اگر ایک چیمبر آف کامرس کی طرف وہ بندہ آتا ہے, چیمبر آف کامرس اسے کیا کیا آئیڈیاز دے سکتا ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ کیسے چینج کریں؟ اس کو اصل پرابلم مائنڈ سیٹ کا. ہاں,
उसको असल में प्रॉब्लम है, जो बंदा यहाँ से जा रहा है उसको प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट के इदारों से कि उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते, फैसिलिटेट नहीं करते। गवर्नमेंट से भी हम कहेंगे कि एक पॉलिसी गवर्नमेंट को चाहिए, एटलीस्ट 10 ईयर 15 ईयर्स की एक पॉलिसी बना लें। वट एवर गवर्नमेंट हो, पीटीआई हो, नून लीग हो, वट एवर कोई गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, पॉलिसी एक होनी चाहिए। उस पे जब कांस्टेंट वो एक पॉलिसी रहेगी तो फिर लोगों का ट्रस्ट। हमारी तो साल बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद बदलती है। साल गवर्नमेंट तो चले इतने बाद बदलती है, पॉलिसी एवरी डे चेंज होती है। आप देखें ना, विद इन वीक को नया टैक्स आ जाएगा, विद इन 10 डेज को नया टैक्स आ जाएगा। हाउ पॉसिबल कि हम स्टेबल होंगे? ये एक बड़ा जरूरी है, गवर्नमेंट को चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे, सारे इदारों को साथ जोड़ना चाहिए। अभी बड़ा अच्छा एक इकदाम हुआ है जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, और इस तरह के जो इकदाम हो रहे हैं वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन इनको लॉन्ग रन चलना चाहिए। इसमें हमारे मुख्तलिफ इदारों ने इनिशिएटिव लिया है, इसके नतायज आना शुरू हो रहे हैं। इसको कांस्टेंट या रेगुलर रहना चाहिए। ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो काउंसिल है, इस तरह की चीज़ें, और फिर ये रेगुलर हो, जो एटलीस्ट 10 to 15 ईयर विजन पे चलें। फिर लोगों का ट्रस्ट होगा कि बाहर जाने की बजाय ये पॉलिसी इस पे इन्वेस्ट कर लेते हैं और इधर काम करते हैं। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक रीज़न या ये भी है कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई वैलिड या लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी नहीं दे पा रहे, जिस वजह से लोग वही 40-50 लाख लगा के, 60-70 लाख लगा के कहते हैं हम बाहर चले जाते हैं, वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम या जो भी मेहनत मजदूरी कर लेंगे, यहाँ पे वो बिजनेस नहीं कर रहे। वहाँ जाके भी वो परेशान है, इतने पैसे लगा के भी वो, उनको ना जॉब मिलती है वहाँ पे, और बिजनेस तो वो कर नहीं सकते। इसलिए उनको फिर एडवाइस ये है कि वो यहाँ पे काम करें, हमारे साथ मिलें, चैम्बर्स के साथ मिलें, ताकि हम गवर्नमेंट को मजबूर कर देंगे एक पॉलिसी दे हमें। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी आ जाए तो आपके मुल्क की तकदीर बदल सकती है। अगर सब इकट्ठे हो जाएं, सपोर्ट ले ले चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, चाहे वो रावलपिंडी या इस्लामाबाद या कहीं जहाँ कहीं भी हैं, तो पॉलिसी बनाई जा सकती है, यानी कि नामुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल है। और विद इन ईयर्स ये आप हम लोग वापस बैक टू वो जो तरक्की की हमारी राह है उस पर गामजन हो सकते हैं, और फिर बाहर, मतलब यहाँ से कोई बंदा बाहर नौकरी के लिए नहीं जाएगा, लेकिन उसके लिए एक स्टेज पे आना पड़ेगा, एक पेज पे आना पड़ेगा, और एक पॉलिसी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, बिजनेस पॉलिसी। जैसे आप दुनिया में देखें, मैं पिछले दिनों भी कहीं हमारी कॉन्फ्रेंस थी, इसी तरह मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट थे और दोस्त थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक इंडस्ट्रियल बैंक ही बना दें। हमारा मुल्क है, देखें इतने बड़ी आबादी का मुल्क है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल मुल्क है, कोई इंडस्ट्रियल बैंक ही नहीं है। वो दुनिया में जिन्होंने तरक्की की है, चाइना इंडस्ट्रियल बैंक है, एग्रीकल्चर बैंक है, वो हर जो हमारे यहाँ कमर्शियल बैंक हैं, इनको इंडस्ट्री की और बिजनेस की नीड्स का अंदाजा ही नहीं होता ऐसे। तो गवर्नमेंट से हम तो ये भी कहेंगे कि वो एक इंडस्ट्रियल बैंक बनाए, उसमें ये जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए खास एक कोटा हो, और वो आए, आगे बढ़े और उस प्लेटफॉर्म से बिजनेस करें। अच्छा, बात करते हैं कि लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेन का सिलसिला हो रहा है, तो आया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर हम बात करें, ओवरसीज जो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, अब दिल तो उनका पाकिस्तान के साथ ही धड़कता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेचारे मजबूर हैं, वो अपने इमोशंस दिखा नहीं सकते, बट अगर फिर भी लकीली वो पाकिस्तान मूव करना चाहें या यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहें, यहाँ की इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस शुरू करना चाहे, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैसे उन्हें वेलकम करती है, कैसे उन्हें ये उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, उन्हें यकीन दिलाती है कि आप यहाँ पे बिज़नेस करें तो आप का ये बिज़नेस जो है वो लॉस में नहीं जाएगा या आपकी इन्वेस्टमेंट रायगा नहीं जाएगी? जी बिल्कुल, वेलकम, वो आए, उनका अपना मुल्क है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो उनको गाइडलाइन देती है, उनको बताती है कि आपने कैसे बिजनेस करना है और कहाँ, वो अपॉर्चुनिटीज उनके सामने शेयर कर देती है, फिर अवेल उन्होंने खुद करना है। ओवरसीज है ना, वो रीढ़ की हड्डी की मानद है पाकिस्तान हमारे भाई हैं, वो उन्हीं की मेहरबानियों से इस वक्त मुल्क चल रहा है, जो करंट हालात हैं। लेकिन हमें भी इधर से एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, हमें एवरी, मैम आप हो, मैं हूँ, हमारे और जो दोस्त हैं, हर शख्स को अपना हिस्सा डालना है कि वो चाहे छोटी से छोटी आइटम पकड़े, उसको एक्सपोर्ट में ले जाए। ये इसके सिलसिले में हमने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं कि ऐसा एक मैकेनिज्म बनाया जाए कि माइक्रो लेवल पे कोई भी देखें आप काम करते हैं, जब वो माइक्रो लेवल पे आता है फिर ग्रोथ होती है। जैसे आप इजी पैसा ले लें, कितना माइक्रो लेवल काम है, आपने 500 रुपया 1000 भेजना है, किसी को भिजवा दें, कितनी आसानी होगी आराम से। हाँ। और उनका जो रेवेन्यू है वो आपने कभी गौर किया है, इस वक्त बैंकों से ज्यादा उनकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। बिल्कुल, वेरी ट्रू। तो इसी तरह हमें ज्यादा इजी वो लगता है। यस। तो हमें एक्सपोर्ट में भी, मेरा ये अपना ज़ाती विजन है, और हमारे सीनियर्स भी जो हैं हमारे चैम्बर्स के,
उनका भी ये है कि हमें माइक्रो लेवल से एक्सपोर्ट स्टार्ट करनी है, क्योंकि हम कहते हैं कि बड़ा एक सेटअप होगा, जैसे आपने कहा लेविश किस्म का, उससे हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इट्स टेक टाइम, तो टाइम अब हमारे पास है नहीं है। हमें लोगों की तरफ या दूसरे ममालिक की गवर्नमेंट से हम जो एड लेते हैं उसके देखने की बजाय हमें माइक्रो लेवल पे एक्सपोर्ट पे जाना चाहिए। तो वाहिद सलूशन है जिससे हम फौरी तौर पे ये क्राइसिस से निकल सकते हैं। उससे 2-3 बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 कि हमारी जो जॉब वाली फोकस्ड है बच्चों का, जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं वो फोकस्ड करेंगे एक्सपोर्ट पे। और फिर जब वो एक्सपोर्ट पे करेंगे तो डेफिनेटली डॉलर्स आएंगे, हमारी इंपोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी। बुरा नहीं लगता। यस और हमें इस वक्त ज़रूरत है, मुल्क को, हमारे मुल्क को ज़रूरत है, स्पेशली हमारी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल भी है, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन हमें इस माइक्रो लेवल पे एक्सपोर्ट पे जब हम जाएंगे तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो ख़त्म हो जाएगा और फिर हम तरक्की की राह पे गामजन होंगे। अब आप एक रॉ मटेरियल लेते हैं, वो लेट से 1 लाख रुपए टन है, ठीक है, जब आप उसको रीशेप करते हैं, उसको कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो मे बी 7 to 8 लाख रुपए टन हो जाता है, टन हो जाता है। तो इतना अच्छा मार्जिन है इसमें, एक्सपोर्ट के ऊपर जाना चाहिए हमें। छोटी छोटी आइटम्स आप पूरी दुनिया में देखें, हमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो फैसिलिटेशन सेंटर बनाए और माइक्रो लेवल पे हम हर चीज़ एक्सपोर्ट करें, ठीक है, तो फिर उससे हम इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। सही, यानी कि एकदम से आप बड़े लेवल का ना सोचें, आप एक छोटे लेवल से आप शुरू करें तो आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। देखते हैं दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, सारा सिस्टम जो है वो डिजिटल हो चुका है, तो हमारे बच्चे जो ना वो ऑनलाइन काम को भी बड़ा वो तरजीह दे रहे होते हैं, या ये सोशल मीडिया का दौर है उस पर बड़ा उनका जो है वो रुझान है। तो आया कोई इस तरह के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कोई स्टेप या इस तरह की कोई हिकमत अमली या कोई ऐसा काम कि सोशल मीडिया के थ्रू या इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए कोई बिजनेस, कोई ऐसा आइडियाज़ हैं? चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑलवेज जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग, हमारे प्रेसिडेंट साहब जाते हैं, हमारे ग्रुप लीडर साहब सोहेल अल्ताफ़ साहब हैं, फिर प्रेसिडेंट साकिब रफ़ीक साहब हैं, फिर हमारे चेयरमैन हैं नदीम रऊफ़ साहब। तो ये मैं देखता हूँ कि ये रेगुलरली मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, इदारों में जाके स्टूडेंट को लेक्चर दे रहे होते हैं। फिर हम लोग, चैम्बर तो उन्हें ऑलवेज वेलकम करता है, चैम्बर्स में स्टूडेंट आते भी हैं अक्सर, जो है ना वो सारा सेमिनार्स उनको अटेंड करते हैं, तो इससे उनका नॉलेज बढ़ता है। और जब वो एक दफ़ा बाउंड्रीज नहीं है, लिमिटेशंस कोई नहीं है, नो बाउंड्रीज, तो जब ये वो एक ट्रेंड चल पड़ेगा, माइक्रो लेवल पे हमने एक्सपोर्ट करनी है, लेट से एक यंग एंटरप्रेन्योर ने शूज़ बनाने का काम शुरू कर दिया और वेरी सिंपल है, वेरी इजी है, मुख्तलिफ कंपनी बना रही हैं, वो अपना ब्रांड बनवाए और एक कंपनी छोटी सी फार्म करे और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। इसी तरह क्लॉथ हैं, इसी तरह और बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, टेक्निकल बहुत सारी आइटम्स हैं। इसके लिए हमारे पास इंडस्ट्रियल स्टेट्स मौजूद हैं, अभी बल्कि रिंग रोड के ऊपर एक नया इंडस्ट्रियल स्टेट गवर्नमेंट बनाना जा रही है, वो जो पिंडी इस्लामाबाद का बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट होगा, वहाँ पे आएँ, अपने लिए प्लॉट्स लें, काम करें, हमारी बका उसी में, अपॉर्चुनिटीज बेशुमार है, जस्ट नीड हमें एक विल की ज़रूरत है। वो विल हमें ढूंढनी चाहिए। ख़वातीन को किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्योंकि मुआशी तरक्की में हमारी ख़वातीन, हमारी औरतें, हमारी बहनें ये भी पीछे नहीं, इनका भी बहुत अहम रोल है। हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद ख़वातीन मेंबर्स की है और वो बड़ा इसमें हर इवेंट के ऊपर उनका बड़ा अहम रोल होता है और बिज़नेस में भी उनकी बड़ी सपोर्ट है और वो अपने अपनी शोबों में अपने नाम मनवा रही हैं। और ख़वातीन के लिए, हमारी बहनों और उनके लिए कि वो आएँ, यस नहीं, ख़वातीन माशरे का बेहतरीन वो इस वक्त हमारा हिस्सा है और उन्हें भी हमारे साथ कदम मिला के चलना है, तभी हम तरक्की करेंगे, कर सकते हैं। पैगाम क्या देंगे नाजरीन को? नाजरीन के लिए पैगाम यही है कि बस किसी भी तरह हमने मुल्क के लिए काम करना है, हालात जो भी हों। अब 25 करोड़ की आवाम सारी तो बाहर नहीं जा सकती, नामुमकिन, चंद एक लोग जरूर जाएंगे, वो भी दोस्त हैं हमारे, लाखों जा सकते हैं, करोड़ों नहीं जा सकते। तो हमें इस मुल्क को बेहतर बनाना है, हमें अपनी गवर्नमेंट को फोर्स करना है कि हमें ये पॉलिसी चाहिए और उस पॉलिसी के तहत हम लोग बिजनेस करें, काम करें, एग्रीकल्चर करें, टूरिज्म करें, मुल्क के लिए हमें काम करना है। इस वक्त हमें हमारे मुल्क को ज़रूरत है और वो हम माइक्रो लेवल पे एक्सपोर्ट करें, हमको बिजनेस करें, लोकल सर्विसेज करें और लोकल टूरिज्म को बढ़ाएं, हम किसी भी इंडस्ट्री में काम करें, हमें इस वक्त काम करना चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया इमरान, वक्त दिया आपने। यकीनन नाज़रीन, इस वक्त मुल्क को हमारी ज़रूरत है, जो एक ब्रेन ड्रेन का सिलसिला है उसे रोकने की ज़रूरत है। और जहां आप कहते हैं, सोचते हैं
کہ इस मुल्क में तो कुछ है नहीं है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, सिर्फ आप आंखें खोलें, आप उन्हें उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने की कोशिश करें जहाँ आपको लगता है कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बहुत बड़ा इदारा जो आप लोगों के लिए बैठा हुआ है, आप लोगों को अवेयर करने के लिए, आप लोगों को गाइड करने के लिए कि आया किसी भी बिज़नेस का स्टार्ट, चाहे वो बड़े लेवल का है या छोटे लेवल से आपने काम शुरू करना है, वो आपको गाइड करेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम तर चीज़ें बताएगा। तो ना सिर्फ आप की जो एक मुआशी सूरत हाल है, जो इकॉनमी की हमें इस वक्त ओवरऑल कंडीशन देखने को मिल रही है, ना सिर्फ आपका घर खुशहाल होगा बल्कि ये मुआशरा, ये मुल्क, इसकी मईशत जो है वो बेहतर होगी। ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद अगला टॉपिक हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है। यकीनन ये टॉपिक दोनों आपस में लिंक करते हैं। जहाँ बिज़नेस की बात करते हैं वहीं पे हमारी तालीम, हमारी तालीमी इदारे बहुत अपना अहम रोल प्ले कर सकते हैं कि आया बच्चों को एजुकेशन से हट के स्किल्स की तरफ कैसे लेकर आ सकते हैं, कि तालीम के साथ साथ उनमें कोई हुनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मज़ीद इन डिटेल डिस्कस करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक, जिस ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बताया कि हम बात करने जा रहे हैं हमारे एजुकेशन के हवाले से। देखिए, बात करते हैं, मैं हमेशा हमारे प्रोग्राम में ये डिस्कस करती हूँ कि किसी भी मुल्क कौम को अगर आपने कामयाबी की राह पे गामज़न करना है तो दो चीज़ों पे आप फोकस करें, एक है हेल्थ और दूसरा है एजुकेशन। और वहीं पे जब आप दूसरा रुख देखें, किसी भी मुल्क कौम को आपने तबाह करना है, आपने उनको तरक्की करने से रोकना है, तो इन्हीं दो चीज़ों को टारगेट करें, उनकी हेल्थ और उनकी एजुकेशन। और जब हम बात करते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान की, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इन दोनों चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है। अपने आप हेल्थ का जो निज़ाम है, जो यहाँ पे हेल्थ का बजट है, आप वो देखें कि किस तरह हर साल वो कम से कम होता चला जा रहा है। वहीं पे एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तालीम की हम बात करते हैं, तालीमी इदारों की या बजट की बात करते हैं, वो भी बढ़ाने की बजाय, उसमें बेहतरी लाने की बजाय हर साल उसको कम किया जा रहा होता है। यानी कि हम तालीम को और हमारी हेल्थ को बेहतर करने की तरफ बिल्कुल भी हमारा रुझान या हमारी सोच नहीं है। यही वजह है कि इस वक्त जब हम देखते हैं अपने तालीमी निज़ाम पे, जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो क्या देखते हैं कि वही 75-76 सालों से जो एक निज़ाम बना था वही निज़ाम चला आ रहा है, उसमें कोई तब्दीली, कोई बेहतरी करने की तरफ हम नहीं जा रहे। बहुत सारे हमारे पास एजुकेशनिस्ट आते हैं, उनसे जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो बताते हैं कि आया हमारे तालीमी निज़ाम में अगर ये तब्दीलियाँ आ जाएँ तो हमारा तालीमी निज़ाम बहुत बेहतर हो सकता है। या फिर जब हम बात करते हैं वेस्ट की या बाकी ममालिक की तरक्की याफ्ता जो ममालिक है, जब उनकी बात करते हैं कि वो इतना आगे बढ़ गए, हम क्यों पीछे रह गए, तो वो बताते हैं कि कुछ चीज़ें हम उनमें अगर तब्दीली करें, रद्दोबदल करें, तो हम उनके मुकाबले में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे बच्चे हैं, ऐसे नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, शौक़ रखते हैं, काबिल लोग हैं। तो अगर तब्दीली कर दी जाए अपने निज़ाम तालीम के अंदर या कुछ चीज़ें रद्दोबदल कर दिया जाए तो हम उनके मुकाबले में आ सकते हैं। लेकिन हम शायद आना नहीं चाहते या हम तरक्की की राह पे गामज़न नहीं होना चाहते। बस एक लकीर के फ़कीर बने हुए जो चीज़ है बस उसी पे हमने चलना है, कुछ तब्दीली बेहतरी की तरफ हम ख़ुद को नहीं लेके जा रहे। और ये एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा अलमिया भी है कि आया ऐसा क्यों हो रहा है, इनके पीछे कौन है, तमाम तर निज़ाम तालीम जो एक मयारी होना चाहिए था उसको क्यों नहीं बेहतर बनाया जा रहा, क्यों उसमें जो है ना वो एक तबकाती तकसीम हमें देखने को मिलती है। आप देखिए अपर क्लास के लिए जो निज़ाम तालीम है वो मुख्तलिफ होगा, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए कुछ और होगा। यानी कि हमने तालीम को भी डिवाइड कर दिया है। जब आप डिवाइड कर देंगे, एक गवर्नमेंट इदारे से पढ़ा हुआ बच्चा जब किसी जॉब के लिए जाता है तो उसे उस तरह से वैल्यू नहीं किया जाता जितना कि एक प्राइवेट अदारे से पढ़ा हुआ, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ। क्यों? वो इंग्लिश में फर 4 लफ्ज़ बोलना जानता है और उसकी डिग्री जो है वो भी एक प्राइवेट अदारे की है तो उसे वैल्यू कर दिया जाता है। तो ये काफ़ी कुछ तल्ख चीज़ें हैं, कुछ तल्ख हक़ाइक़ हैं जिन पे हमें सोचने की, काम करने की ज़रूरत है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि हम तो हमेशा बात करते हैं सच सवेरा में, आए दिन तालीम को लेकर जो है वो डिस्कशन हो रही होती है और हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझ रहे हैं, बता रहे हैं कि मुश्किलात, मसाइल कहाँ पे हैं और इसका हल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये भी यकीनन इंतहाई अहम है। तालीम पे डिस्कशन होगी। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्दी से इस अहम टॉपिक का जो है वो हम आगाज़ कर सकें। जी, हमारे पहले मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सुहेल यूसुफ साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमाए हैं, जी आप सदर रावलपिंडी डिवीज़न हैं, डॉक्टर फ़ाखरा नूरीन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। डॉक्टर सुहेल साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम इस वक्त असर हाज़िर की मैं बात करूँ,
جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی دنیا تو گلوبل ولیج بن چکی ہے, ڈیجیٹل سب کچھ ہو چکا ہے اور لوگ بڑی تیزی سے ترقی کی راہ پہ گامزن ہو رہے ہیں, وہیں پہ جب اپنے تعلیمی نظام پہ نظر دوڑاتے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ عام طور پر جب بھی ہم گیج کرنا ہوتا ہے کہ تعلیمی نظام کو, ہمارا تعلیمی سسٹم کو, تو 4 اس کے مین آپ کہہ لیں کہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم اس کو گیج کر سکتے ہیں. نمبر 1 پر آتا ہے کہ ایجوکیشنل فلسفی, کہ ایجوکیشنل فلسفی کیا ہے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم تعلیم دے رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے, اس تعلیم حاصل کرنے کے بعد بچے یا جو ہمارے طالب علم ہیں وہ کیا بنیں گے, ان میں کیا بہتری آئے گی, یہ ایجوکیشن فلسفی میں ہم یہ اس میں آتا ہے. دوسرا ہے کریکولم, کہ ہم نصاب کون سا پڑھا رہے ہیں. تو اب نصاب پڑھاتے ہوئے ضرور ایجوکیشنل فلسفی کو بھی سامنے رکھ کر ہمیں جو ہے نا نصاب ترتیب دینا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا نصاب جو ہے وہ بھی ایک کہہ لیں کہ ایک جمود کا شکار ہے, اس کے اندر کوئی جدت جو ہے وہ جدید آپ کہہ لیں ٹرینڈز کو سامنے رکھ کر نہیں لائی جا رہی. تو یہ نصاب جو ہے اس کے جمود کو توڑنا بھی ضروری ہے. تیسرا جو اہم چیز جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ آپ کہہ لیں کہ طریقہ کار ہے, اور وہ دراصل استاد کے ساتھ جس کا تعلق ہے, کہ استاد کو ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں, اس کو ریفریشر کورسز کے ذریعے یا اس کی جو کلاس روم کے اندر وہ کس طرح بہتر پرفارم کر سکے, تو وہ ایک طریقہ کار اس کے اندر. پھر چوتھا اور سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اپنے طالب علموں کو جو ہے پورا ایک سمیسٹر میں یا پورا ایک سال جب پڑھا لیتے ہیں تو ہم اس کو اسیس کرتے ہیں, ایویلویٹ کرتے ہیں. تو اس کے اندر بھی ہماری کئی ایک خامیاں سامنے آتی ہیں کہ ہمارا جو امتحانی نظام ہے اس کے اندر ایسے طالب علم جو ہیں ان کو زیادہ آگے آنے کا موقع مل رہا ہے جو انفارچونیٹلی جو رٹا کے اوپر جن کے اوپر یا کریمنگ کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ رٹا سسٹم کو, اور اس میں کنسیپچول آپ کہہ لیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کا کنسیپٹ کلیئر ہوں, ایسے اسٹوڈنٹس کو زیادہ مارکس جو ہیں وہ لے پاتے, کیونکہ ان کا اس طرح رٹا یا کریمنگ اس طرح مضبوط نہیں ہوتی. تو اس طرح یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان 4 چیزوں میں کوئی بہتری لے آئیں تو ہمارا تعلیمی نظام بھی کچھ بہتر ہو سکتا ہے. ڈاکٹر فاخرہ آپ کی طرف آتے, بڑی خوبصورتی کے ساتھ ڈاکٹر سہیل نے جو ہے وہ بتایا کہ آیا کون کون سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں اس وقت جہاں مشکلات کا ہم شکار ہیں. ہم دیگر ممالک کو دیکھتے ہیں, ہم ترقی یافتہ ممالک کو دیکھتے ہیں, ان کے نظام تعلیم کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑا فوکس کرتے ہیں, توجہ دیتے ہیں اپنے تعلیمی نظام کے اوپر. پاکستان کا جو معیار تعلیم ہے وہ کیوں اس طرح جو ہے وہ بحران کا شکار ہے, کیوں ہم بہتری کی طرف نہیں جا رہے, اور باقی ممالک سے ہم کے ساتھ مقابلہ تو کیا ہم دن بدن پیچھے آ رہے ہیں؟ جی, میں ڈاکٹر سہیل ہی کی بات کو کنٹینیو کروں گی. دیکھیں, جب تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ٹارگیٹڈ, آپ کے کچھ اہداف ہیں, آپ ان کے مطابق سلیبس بنا رہے ہیں, آپ اپنی آبادی, اپنی جتنی آپ کی ملک کی ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے افرادی قوت تیار کر رہے ہیں. یہ خالی عبادت نہیں ہے, یہ ہوا میں کوئی حاصل کیا گیا کام نہیں ہے. یہ دراصل آپ نے تیار کرنا ہے. اتنے لوگ ہمیں اس فیلڈ میں, اس شعبے میں چاہیے, یہ جو ہم اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس سے ہم لوگوں کو کیا بنائیں گے. تو جب آپ نے ٹارگٹ نہیں فکس کیے ہوئے, جب آپ نے ان کو ایگزیکیوٹ پراپرلی نہیں کیا ہوا, جب آپ نے ایسے لوگ ہی نہیں رکھے جن کو معلوم ہو کہ تعلیم سب سے بیکورڈ نہیں ہے, یہ بیک بون ہے آپ کی سوسائٹی, آپ کے ملک, آپ کی معیشت, یہاں تک کہ آپ کا دفاع بھی. ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم کس چیز کا دفاع کرنا چاہتے ہیں, کس سے کرنا چاہتے ہیں. سو اچھا, جتنے مسائل ہیں ہمارے ملک میں آپ دیکھیں, یہ سارے کے سارے ان کی جڑ نظام تعلیم کے اندر ہے, کیونکہ آپ نے پراپر ایجوکیٹ نہیں کیا, سیوک سینس نہیں سکھا پائے, کیونکہ اس کو ہم نے کوئی الگ سے آنے والی چیز سمجھ لیا. قومیں افراد کی تربیت کرتی ہیں, وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں ہمیں ایسے بندے چاہیے, ایسے بیہیو کریں گے, یہ کریں گے, اور جن کو ہم پڑھا رہے ہیں ان کے لیے یہ جابز کریٹ ہوں گی, یہ ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ. اچھا, یہ سارا عمل ہمارے ہاں ایجوکیشن کا ایک بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی سوچ کے کیا گیا عمل ہے. ٹھیک ہے,
फिर ये कि ये तालीम देना गवर्नमेंट की बुनियादी जिम्मेदारी है। रोटी कपड़ा और मकान के साथ तालीम भी शामिल होनी बिल्कुल, चाहिए। और ये सबका बुनियादी हक है, इसमें कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब नहीं है। रियासत इस जिम्मेदारी से इतने आराम से जान छुड़ा जाती है, बिल्कुल आप कहीं पर उसको ऐसा लगता है जैसे उसकी तो ये जिम्मेदारी है ही नहीं। उसने ये जिम्मेदारी ऑप्ट ही नहीं की और हमने उस तक जाने भी नहीं दी। हाँ, हम कोशिश भी नहीं कर रहे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इसलिए फ्लरिश कर रहा है कि ये उन्होंने एज अ बिजनेस लॉन्च कर दी हुई है चीज़। एजुकेशन इज़ नॉट अ बिजनेस, इट कैन क्रिएट लाइक अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ बिजनेस, लेकिन इटसेल्फ जो पब्लिक है वो आपका बिजनेस प्रोडक्ट नहीं बन सकती या आपकी मार्केट नहीं होती ऐसे। तो ओवरऑल जब प्राइवेट मसलन वो प्रोफेशनली काम करते हैं, आपने एजुकेशन को ना जिम्मेदारी लिया, ना प्रोफेशन लिया, ना प्रोडक्टिव एक्शन लिया, तो एक फ्यूटाइल एक्टिविटी बना दिया। चुनाचे मसाइल होते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ लगते हैं, हमें मालूम ही नहीं। अक्सर हम कहते भी ना पढ़ा लिखा जाए, ये हम यूज़ भी करते हैं क्योंकि हमें उसकी वो बॉडी में, शख्सियत में कोई ऐसी वो पढ़ाई नज़र नहीं आ रही जी। अच्छा, मज़ेदार चीज़ ये है कि हम रिसर्च भी कर रहे हैं, हम हर तरह की एक्टिविटी, तालीम के नाम पे हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटकम कुछ भी इसलिए नहीं निकल रहा, ना वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। हाँ। आपने पैथेटिक कंडीशन बना दी। जब मैं आपने कहती हूँ तो उसका मतलब गवर्नमेंट होता है, वो कोई भी हुकूमत है। हमारे पास क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक ऐसे लोग भी रहे हैं जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता था और वो वजीर तालीम थे। यानी आपने अनफॉर्चुनेटली ये हाल है हमारा, तो फिर हम क्या तवक्को रखेंगे भाई। जी, वज़राए तालीम से मंसूब ऐसे फ़नी इंसिडेंट्स जो ज़ाहिर है कि हम सुनते हैं, लेकिन ये तकलीफ़ दे बातें हैं कि वज़ीर तालीम के पास फ़ाइल गई और उन्हें कहा गया कि आप इस पर सीन लिख दें। सीन मीन SEEN, कि मैंने देख लिया, उन्होंने उर्दू में सीन लिख दिया उसके ऊपर। तो वहाँ से आप पॉलिसी स्टेटमेंट्स, वहाँ से आप एग्जीक्यूट किए गए कोई प्रोग्राम्स या कोई प्रोडक्टिव आउटकम्स कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? नामुमकिन। फॉर्चुनेटली अभी हम ये देखते हैं कि कुछ इस तरफ तवज्जो की जाने लगी है, लेकिन अगेन उसको प्राइवेटाइज करने की तरफ चल पड़े हैं। नहीं, प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंट्स कभी इतनी बेबस नहीं होती हैं, बिल्कुल ऐसे, और कम से कम अपने मुल्क के शहरियों के लिए इतनी बेबस नहीं होती। हम बाहर जाते हैं, वहाँ भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वो अपने लोगों के लिए नहीं बनी हुई, वो हमारे लिए बनी है, बाहर से जाने वालों के लिए। ऐसा ही हो रहा है। हम अपने मुल्क में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, धड़ाधड़ बन रहे। एक रिफ्ट क्रिएट हो गई, एक तरफ हैव्स है और एक तरफ हैव नॉट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हैव नॉट्स हैं वो गवर्नमेंट्स, पब्लिक सेक्टर के स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बन गई, और दूसरी तरफ जिनकी हम बेहतर मिसाल दे पाते हैं वो बिज़नेस के लिए कायम किए गए इदारे के लिए। बिल्कुल सर, ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद इस बात को मुकम्मल करते हैं। ये कहना नाज़रीन, इसमें काफ़ी मुश्किलात या काफ़ी प्रॉब्लम या काफ़ी खामियां जो हैं वो हमारी निज़ाम तालीम में हमें सुनने को मिल रही। तो इन डिटेल मज़ीद मेहमानों से जानते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हमारा दूसरा टॉपिक है हमारे निज़ाम तालीम के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान में जब हम अपना तालीमी निज़ाम देखते हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। इवन हमारे जो बाप दादा हैं वो भी कभी ना कभी हमसे सवाल करते, जो हमारे वक्त में निज़ाम तालीम था, जो चीज़ें थी, आज हमारे जो है ना वो नवासे पोते हो गए, उनकी दौर में भी यही तमाम तर चीज़ें आ रही, तो हम तरक्की कैसे करेंगे? तो ये वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन या बहुत बड़ा सवाल है। इसी पे हम बात करें। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करें। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के हवाले से आप बात करी थी। जी, मैं ये बात कर थी, देखिए हम वहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर से भी तालीम तो हासिल कर ली लोगों ने। अब वही बात है कि अच्छे पढ़े लिखे इंग्लिश बोल रहे हैं या नए सब्जेक्ट्स में पढ़ के लोग आ गए, अगेन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को लेके चल रहे हैं, वो सिलेबस लेके चल रहे हैं, यानी वो उस लेवल का लेके सिलेबस चल रहे हैं। सिलेबस वो है, तो आपके पास अगेन एक पढ़ी लिखी लेकिन अनएम्प्लॉयड लॉट आ गई। वो ब्रेन ड्रेनेज होगा, वो बाहर जाएंगे, उनके लिए जाएंगे। और आज देखें हो रहा है सब कुछ नजर आ रहा है। ये सारा पॉलिसी की, प्लानिंग की सतह का फॉल्ट है, वहाँ पर ये किया जाना चाहिए। हम कोई सा भी सब्जेक्ट कहीं भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, धड़ाधड़ दाखिले होते हैं, लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद उन्हें मालूम नहीं होता कि वो अब जाएंगे कहाँ। अच्छा, वो हमें लगता है ना कि इस वक्त हम देखते हैं कि मास्टर में किस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है, उसी डिग्री के पीछे सारे लग जाते हैं, बाद में पता चलता है उसमें तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। जी, स्कोप का मतलब यही है कि आप इस सारी जो मैन फोर्स है इसको एम्प्लॉय कहाँ कर सकेंगे, ये काम क्या करेंगे। स्कोप का मतलब ये थोड़ी है कि सारी भेड़ चाल के सब किधर को चल रहे हैं, एक ही तरफ। बिल्कुल।
تو یہ والا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے وہاں پر. پرائیویٹ سیکٹر میں گورنمنٹ سے زیادہ ایلیجبل نہ استاد ہوتے ہیں, نہ اتنے ریسورسز ان کے پاس ہوتے ہیں, نہ ان کے مقاصد میں کہیں پر ویلفیئر آف دا پیپل, ویلفیئر آف پبلک ہوتا ہے. ان کے مقاصد ٹوٹلی بزنس ہیں, ٹارگٹ اورینٹڈ ہیں, سو دے اچیو دیئر ٹارگٹ. وہ تو اپنے جو بھی آنے والا اسٹوڈنٹ ہے اسے تو وہ ایک کسٹمر کے طور پر ڈیل کرے کہ بھائی یہ مجھے جو ہے نا وہ اس سے میری انکم جنریٹ ہوگی. جی, تو اور وہ کاسمیٹکس وہاں پر زیادہ ہیں اوریجنلی. مثلاً اس سے آئی ڈونٹ تھنک کہ وہاں سے آ کے کوئی پاکستان کے لیے کوئی بندہ, کیونکہ وہاں سے پڑا ہوا آدمی, اس کی ایفیلیشن یہاں بنی نہیں ہے. وہ اس ادارے, اس ملک کے, اس معاشرے کے مسائل معاملات کو نہیں سمجھا. وہ پہلے دن سے پڑھ رہا ہے یہاں سے بھاگنے کے لیے. برین ڈرینیج جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑی وجہ یہ والا جو اس کے مائنڈ میں فیڈ یہ چیز کی جا رہی ہے. جی بالکل, کیونکہ اس کو آپ نے پڑھائی وہ رہے ہیں جو اس معاشرے کی نیڈ کے مطابق ہے, نہ کہ ہمارے معاشرے کے. وہ ہمارے مطابق ہے ہی نہیں. ہمارے پاس تو ایک ایسی چیز ہے جو آئی ووڈ لائک ٹو پوائنٹ اٹ آؤٹ. وہ میں نے پہلے بھی ایک کانفرنس میں بھی کی, اور کانفرنس میں جب ہم کوئی پیپر پریزنٹ کرتے ہیں تو اٹ از انڈرسٹوڈ کہ یہ کوئی امپیکٹ کریٹ کرے گا. میں اردو کی پروفیسر ہوں, تو اردو پڑھا رہی ہوں میں سیکنڈ ایئر کو, جین زی کو پڑھا رہی ہوں میں مواصلات کے جدید ذرائع. ٹھیک ہے, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ یا ماڈرن ویز آف کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, اسٹارٹ کرتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کبوتر سے کام لیا جاتا تھا, قاصد کا. کبوتر کے بعد گھوڑوں کے ذریعے, پھر ڈاک کا سسٹم آیا, پھر ٹیلی گراف آ گئے. آپ کو پتہ ہے اس کی اختتامی لائنیں کیا ہیں؟ کہ ایک وقت آئے گا, یہ 80s میں کہیں لکھا گیا تھا شاید مضمون, ایک وقت آئے گا جب لوگ نہ صرف یہ کہ کال کرنے والے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے, بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ دنیا کے مختلف کونوں سے آپس میں کنیکٹ بھی ہو سکیں. اب بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ الحمدللہ یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے. یہ آپ کس کو بتا رہے ہیں؟ کس کو بتا؟ اس بچے کو جو اس وقت اس جو سائبر ایج میں, جو آئی ٹی کی ایج میں پیدا ہوا ہے, اور آپ کا 1.5 سال کا بچہ بھی آپریٹ کرنا جانتا ہے, اس کو معلوم ہے کانفرنس کال یا گروپ کال کرنا. آپ نے اس سلیبس کو اپڈیٹ نہیں کیا, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نظام تعلیم کی اصلاح کر رہے ہیں یا کر لیں گے اور مقابلہ کریں گے آپ وہاں. ایسا پاسبل پھر نہیں ہے. ڈاکٹر سہیل صاحب, ہم جہاں بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ اس طرح سے ویلڈ نہیں ہے یا معیاری نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے, وہیں پہ اگر بات کی جائے ہمارے جو ادارے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ کی بات کریں یا پرائیویٹ کی بات کریں, اسکول, کالج, یونیورسٹیز, کیا وہ بھی اس لیول کی یا انوائرمنٹ بھی اس طرح کا دیا جا رہا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ بھی ویسا ہو؟ اب دیکھیں, مختلف ہم اپنے کالجز کی حوالے سے بات کریں یا پبلک سکولز کی بات کریں, تو یہاں پر انوائرمنٹ اگر آپ کہہ لیں کہ اساتذہ اور طلباء دونوں کی طرف دیکھیں تو شاید پرائرٹی کی کمی نظر آ رہی ہے کہ حکومت کی وہ پرائرٹی جو ہے وہ اس طرح پرائرٹائز نہیں کیا جا رہا اس سیکٹر کو, کہ ہمارے جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر ایک ایسا ایک فیلنگ آتی ہے کہ جیسے ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے. ہماری جو اساتذہ ہیں ان کو وہ سہولتیں نہیں دی جا رہی جو باقی پبلک سیکٹر کے اداروں میں دی جا رہی ہیں. ہمارے اساتذہ کی تنخواہوں کے حوالے سے ایشوز ہیں, ہمارے اساتذہ کی جو ریفریشر کورسز ہیں اس حوالے سے کافی سارے ایشوز ہیں, ان کی پروموشنز کے ایشوز ہیں. تو اس طرح جاب سیکیورٹی بھی ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ سارے ایشوز حل ہو جائیں تو اساتذہ دل جمعی کے ساتھ جو ہیں وہ کلاس روم کے اندر اپنا 100% دینے کے قابل ہو جائیں گے. اسی طرح سے آپ نے بات کی کہ نجی تعلیمی ادارے سب کچھ اچھا نہیں ہے. اب ایک نجی تعلیمی ادارے جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے کہ ان کا پرائم فوکس اس چیز پر ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک پروڈکٹ جو ہے نا وہ پیش کرنی ہے, انہوں نے ایک کاروبار کے طور پر اس چیز کو لے رہے ہیں, اور یہ صحیح بات ہے. اگر ہم مختلف نجی تعلیمی اداروں سوائے چاندے کے اکثر کو ہم کریں نا ان کے رزلٹ کو کہ کیا وہ آؤٹ پٹ کیا دے رہے ہیں, تو اوورآل ان کا جو رزلٹ ہے ہمارے پبلک سیکٹر کے سکولز اور کالجز سے بہتر نہیں ہوتا. ہاں, انہوں نے کوئی ایک
سیکشن اس طرح کا بنا لیتے ہیں اور اس کا رزلٹ شو کیس کر کے والدین کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور جس سے ان کا چیز کو کیش کرواتے رہتے ہیں. اوورآل ہم بڑے تیقن کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اساتذہ جو پبلک سیکٹر کے اندر ہے, چاہے اسکولز ہیں چاہے کالجز ہیں, وہ بڑے محنتی ہیں اور محنت کے ساتھ پڑھانے کے لیے ہم گورنمنٹ ادارے سے پڑھے ہوئے ہیں, ہم خود میجورٹی بالکل ایسے اب کر کے آگے ہوئے اب تو لوگ میں ہائیلی کوالیفائڈ. میں اپنے جو پرائیویٹ اداروں کے اندر پڑھانے والے اساتذہ کو جانتا ہوں کہ جو پی پی ایس سی جس طرح پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے, ہمارے امتحانات ہوتے ہیں اور ان امتحانات میں پاس نہ ہونے والے جو ہمارے دوست ہیں وہ ادھر پڑھا رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ اداروں کے اندر. ہاں لیکن یہ میں نے پہلے جس طرح بات کی ہے, پروڈکٹ اچھے طریقے سے بیچ لی گئی ہے نا, دے نو ہاؤ ٹو سیل. انہوں نے ایک اس طرح کا نظام, اب ہمارا یہ خاص طور پر میں نے تعلیمی نظام کے حوالے سے ایگزامینیشن سسٹم کے اوپر بات کی ہے کہ اس میں آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ 100% میں سے 100 میں سے 99% 98% مارکس آ رہے ہیں. تو وہ بچے کے اوپر اتنا اب کہہ لیں پریشر ڈال دیا گیا ہے, بچوں کو باقاعدہ کوما اور اس طرح اب کہہ لیں وہ تک رٹا دیا جاتا ہے کہ آپ نے پیپر کے اندر یہ تک آپ نے کاپی پیسٹ کر کے آ جانا ہے, چاہے اسے سمجھ لگے نہ لگے, اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو نہ ہو, لیکن اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے. پرائیویٹ اداروں میں اس طرح کا بندوبست کر دیا جاتا ہے کہ کنسیپٹ کلیئر ہو نہ ہو, آپ نے یہ پیپر کے اندر آپ نے یہ چھاپ کے آ جانا, کاپی پیسٹ. تو اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پبلک سیکٹر کے اندر کنسیپٹ کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے, کریمنگ کے اوپر اس طرح زور نہیں دیا جاتا. بہت سارے آپ چونکہ راولپنڈی ڈویژن کو بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو بہت سارے ایریاز چونکہ آف دا ریکارڈ ہم بات بھی کر رہے تھے جہاں پہ اگر کوئی اسکول کالج تھا اسے یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا جا رہا ہے, یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ایک چیز ہے جو جس سے ہمیں واسطہ پڑ رہا ہے. ہمارے کئی ماضی کے شاندار آپ کہہ لیں کالجز جن کا ماضی کے اندر بڑا کردار تھا, جی سی لاہور ہے, ایف سی لاہور ہے, گورنمنٹ کالج لاہور دھوبی گھاٹ, فیصل آباد کے اندر گورنمنٹ کالج دھوبی گھاٹ ہے, اسی طرح مرے کالج, بڑے نام ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے ایمرسن کالج ملتان ہے جن کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا, اور ہم نے دیکھا کہ وہ ماضی کے شاندار ادارے یونیورسٹی میں ضرور بدل گئے ہیں لیکن ان کا آؤٹ پٹ اتنا اچھا نہیں آ رہا. ابھی میں راولپنڈی ڈویژن کا جنرل سیکرٹری ہوں, نمائندہ ہوں یہاں کا, تو میں پچھلے دنوں ہمارے انتخابات ہوئے تو ہم نے وزٹ کیے انتخابات کے سلسلے میں. تو چکوال ڈسٹرکٹ ہے, اب چکوال ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں پر ضروری ہے کہ وہاں پر بوائز کا پالیسی کے مطابق بوائز اور گرلز کا الگ الگ اب کالجز ہونے چاہیے. لیکن انفارچونیٹ ہے کہ وہاں پر واحد بوائز کالج جو ہے جو وہاں پر 8 سے زیادہ وہاں پر بی ایس کے پروگرام چل رہے تھے اور 5,000 سمیسٹر فی کے ساتھ بچے جو ہیں پورے وہ چکوال اور چکوال کے ارد گرد کے بچے وہاں سے تعلیم حاصل کر رہے تھے. لیکن انفارچونیٹلی حکومت نے اس وقت کیا کیا کہ وہ ہمارا ادارہ جو اتنا شاندار قسم کا آؤٹ پٹ دے رہا تھا, جہاں پر 3,000 سے زیادہ طلباء جو ہیں رجسٹرڈ ہوتے تھے ہر سال کی بنیاد پر, تو اس کو وہاں پر اس کو یونیورسٹی کے ساتھ اس کو یونیورسٹی ڈکلیئر کر دیا گیا. اور اس کے جو آپ کہہ لیں کہ اس طرح چکوال جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر اب کوئی بھی بوائز کالج موجود نہیں ہے, اور وہ یونیورسٹی جو اس کی جگہ پر آ گئی ہے, جس نے اس پر اس کی آپ کہہ لیں کہ باؤنڈری پر ایک طرح سے آ کر بیٹھ گئی ہے, تو وہاں پر اب منیمم 45,000 یا 50,000 پر سمیسٹر فی ہے, جو عام ہمارا غریب آدمی کا بیٹا بیٹی جو ہے وہ اس میں افورڈ نہیں کر سکتا, اس میں تعلیم نہیں حاصل کر سکتا. اور اس کی پھر 5-7 کلومیٹر دور جہاں پر کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی پراپر ان کو کوئی کنوینس کا بندوبست نہیں کیا گیا, اور 5-7 کلومیٹر دور ایک ادارہ دے دیا گیا جس کے پاس نہ کوئی بلڈنگ ہے, اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ اچھا وہ اس طرح غریب آدمی سے وہ ایک تعلیم کو دور کر دیا گیا. دوسرا اہم شہر ہے
जो रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर आता है मरी है, मरी के अंदर 3 इदारे जो हैं वो मर्ज करके उसको कोसार यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया गया। वहाँ पर गर्ल्स कॉलेज को भी, बॉयज़ कॉलेज को भी और एक रिसर्च का इदारा था, उन 3 इदारों को मर्ज करके एक यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया गया। अब डॉक्टर याद आ रहा है हमने कोसार यूनिवर्सिटी के नाम पे हम उस पे शो भी किया था, हमने वहाँ जाके किया था। डॉक्टर साहिबा ने और मैंने इकट्ठे विजिट भी किया है इस इलेक्शन। कुछ कहना चाह रही हैं? जी, हम लोग अभी इलेक्शन के लिए अपने इलेक्शन एसोसिएशन के जब हम वोट मांगने गए तो मालूम हुआ कि इतनी सी बिल्डिंग है कॉलेज की और उसको आपने कर लिया तो यूनिवर्सिटी में बना दिया, तब्दील कर दिया, ठीक है। मरी की जो बात कर रही है एग्जैक्टली, बहुत तंग वो जगह है। कोसार यूनिवर्सिटी मरी वालों का हक भी है, उनका मुतालबा भी है वो, लेकिन कॉलेजेस पहले हक होते हैं कहीं पर आप बुनियादी इदारों को। डॉक्टर साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं कि हम पहले यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, स्कूल और कॉलेज वाले जो है वो कहाँ जाएंगे। ये वाकई एक अजीब एक सिलसिला जो है वो सुनने में मिल रहा है। तो इस पर मजीद अपने मेहमानों से जानते हैं, डिटेल बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात करें हमारे पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम पर डिस्कशन की जा रही है कि इसमें बहुत सारी खामियां, बेशुमार मसाइल, मुश्किलात जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। आया सोल्यूशन, हल जो है वो उसका निकालना बड़ा ज़रूरी है। आए दिन हम प्रोग्राम में चीज़ डिस्कस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो हल ज़रूर निकलेगा। आज भी इसी पे बात करें कि मसले मसाइल हैं, हल क्या होना चाहिए, यही मेहमानों से जा रहे हैं। डॉक्टर साहब बात अपनी मुकम्मल करें। जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि आया जिस जगह पे स्कूल कॉलेज मौजूद हैं उन्हें यूनिवर्सिटियों में तब्दील किया जा रहा है, तो इसका नुकसान क्या हो रहा है? वापस बात जी, उसका सबसे पहला नुकसान तो ये कि एक आपने स्कूल के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, कॉलेज के लिए और होता है, यूनिवर्सिटी एक अलग चीज़ है। यूनिवर्सिटी और स्कूल की बिल्डिंग या कॉलेज की बिल्डिंग एक नहीं हो सकती, नहीं होती, बिल्कुल। फिर गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ज़मीन कागजों में तो अलॉट हो गई हुई है ब्रूरी के मकाम पर, जैसे कोसार यूनिवर्सिटी के लिए 86 कनाल अलॉटेड ज़मीन को छोड़ के 16 कनाल का गर्ल्स कॉलेज क्यों काबू कर लिया गया? अच्छा, ये पिछली गवर्नमेंट के, ये दोनों जो जिनको हम ख़ास तौर पे डिस्कस कर रहे हैं, ये पिछली गवर्नमेंट के कारनामे हैं। और मरी में कोसार यूनिवर्सिटी का जो क़याम था वो नवाज शरीफ साहब की उस पर ईमा पे, इसलिए कि उनकी बड़ी रग़बत है, नून लीग के सारे दोस्तों की, जो अहबाब है, लीडर्स हैं, उनकी रग़बत है, मरी के साथ एक ख़ास अटैचमेंट है। तो वो सिर्फ सियाहती मकाम तो नहीं है, वो तो एक अलग मामला है। गवर्नमेंट ने उसको तो मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर देने थे, उसे डेवलप करना था, ताकि वो टूरिस्ट जब वहाँ पे आएँ तो एक बेहतर जगह बने। तो आपने क्या किया, मरी के अपने लोगों की एक फैसिलिटी छीन ली आपने। बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? वो कॉलेज के लिए कहाँ जाएंगी? वो स्टूडेंट्स, यंग गर्ल्स कहाँ जाएंगे? अच्छा, एक रिसोर्स सेंटर था वो गया, बॉयज़ कॉलेज गया, गर्ल्स कॉलेज जीका गली गया, और फगवाड़ी कॉलेज को कहा गया कि आप यहाँ पे आ जाएं। हिली एरिया में इतना आसान नहीं है मूव करना, वहाँ पर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस बाज़ औक़ात 1 घंटा सफ़र उसमें मुंतज़ होता है। ऐसे तो सुनने में तो ये था कि बात अच्छा सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है जी, अब जब ट्रैवल करेंगे तो पता चलेगा वो 5 मिनट आपका 1 घंटा 2 घंटे भी ले सकता है, जो वहाँ पे रश के हालात है। बिल्कुल। तो एजुकेशन जिसे डोर स्टेप पे आना चाहिए था, उसको यही हुआ है कि भाई ठीक है, आप यू कैन नॉट हैव ब्रेड और केक एट द सेम टाइम, आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज एक टाइम पे नहीं ले सकते हैं, ये कुछ इस तरह का हो गया। इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया है, सहाफ़ी हैं, सिविल सोसाइटी है, ख़ुद टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस भी गई हैं, और हमारा वज़ीर तालीम से, CM साहिबा से, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से हमारा ये मुतालबा है कि इस तरफ नज़र दौड़ाएं। ये वो इशू है जो उनके कारनामों में आएगा, यानी तालीम बुनियादी हक है और लोगों को उनसे करीब आप उससे महरूम करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, उससे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं, हर इलाके, हर मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है। लेकिन 16 कनाल पर यूनिवर्सिटी बना के तो आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्या हासिल कर लेंगे? क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन क्या? पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, इनका तो एक ख़ास इमेज है, खुले, वसीअ अरीज़, खूबसूरत, आरास्ता पैरास्ता, हर तरह की सहूलत से। तो यहाँ पे आप कितने डिपार्टमेंट्स में BS करवाएंगे, कितने लोगों को भरेंगे? पार्किंग की जगह नहीं है, पार्किंग के लिए गाड़ियां बाहर आगे GPO चौक पर, आप कहाँ GPO और कहाँ यूनिवर्सिटी?
جی یہ کیا سلسلہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے؟ تو وہ ایک میس ہے جس کو گورنمنٹ سے ہم توقع کرتے ہیں, ہم ان سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ بنیادی حق ہے اور گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اداروں کو رکھے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ان اداروں کو جہاں پہ تعداد بڑھ جائے, آپ نے انفراسٹرکچر بھی بنایا, آپ کا ایک سیٹ اپ ہے, اور آپ اٹھا کے اس کو کسی اور کے حوالے کر دیں. قومی پالیسیاں تو یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنی انڈر آبزرویشن رکھ کے تو آپ نے ملک و قوم کے فائدے کے لیے چیزیں استعمال کرنی. بالکل ہم پرائیویٹ سیکٹر کی نرسری ہیں, بن گئے ہوئے, ہم ان کے لیے سہولت کار بن گئے, وچ از لائک جو ایک امیج کریٹ ہوا کہ اساتذہ کچھ نہیں پڑھاتے, او ہو یہ تو سرکاری اسکول کا پڑھا ہوا آدمی ہے, او ہو یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس پڑھ رہے ہیں. ایسے تو ان ساری چیزوں کی طرف توجہ ظاہر ہے کہ ہم توجہ دلا سکتے ہیں, یہ گورنمنٹ کا کام ہے, اور لوگ اس پہ نکلے ہوئے ہیں, بات کر رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ اس پہ توجہ شاید مین جو ہمارے چینلز ہیں جو وہ اس پہ بات نہیں کر رہے, تعلیم پہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. بھائی وہی بات ہے نا, انہوں نے بھی اپنی دکان چمکانی ہے, انہیں بھی بزنس چاہیے, اور جس چیز سے ان کا انفارچونیٹلی بزنس انہیں آتا ہے وہ اسی چیز کو ہائی لائٹ کریں گے. ڈاکٹر سہیل صاحب, بجٹ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے, جیسے بھی بات کی کہ اسکول کالجز کو آپ یونیورسٹیز میں چینج کر رہے ہیں اور وہ آپ کی معیاری تعلیم میں وہ کوالٹی آپ نہیں دے رہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا بجٹ جو ہے وہ بھی لو ہوتا چلا جا رہا ہے, تو پھر ہم کیا توقع کریں؟ انفارچونیٹ ہے, یہ انفارچونیٹ ہے واقعی کہ پاکستان جب سے بنا ہے, اب پاکستان بننے کے بعد اب اگر ہم ابتدائی سالوں میں دیکھیں تو تعلیمی کانفرنس جناح صاحب کی زندگی میں اب کہہ لیں کہ تعلیمی کانفرنس کا انعقاد ہو گیا تھا. وہ تعلیم پر بڑا فوکس کرتے تھے. ہمارے بانی, ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح, وہ اس تعلیم کو بڑی اہمیت دیتے تھے. لیکن میں چونکہ ہسٹری کا طالب علم ہوں, اور ہسٹری اگر میں 1947 سے لے کر آج تک کی تاریخ کو دیکھوں تو یہ تعلیم ایک ایسا اب کہہ لیں کہ سیگمنٹ بن گیا ہے, ایک ایسا شعبہ بن گیا ہے انفارچونیٹلی جس میں ڈکلائن ہے, مسلسل ڈکلائن ہے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر پاکستان کا مستقبل ہم نے بہتر ہم سوچتے ہیں کہ بہتر ہو, تو سب سے زیادہ اگر کوئی توجہ کسی شعبے پر مرکوز کرنی چاہیے تو وہ تعلیم کا شعبہ ہے. اور تعلیم کا شعبہ, اس کے اندر ترقی کس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کے بجٹ کے اندر ہر سال کی بنیاد پر سجیشنز کی طرف اگر آئیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں بہتری کیسے؟ بہتری ہر سال کی بنیاد پر ایک تو تعلیم کا بجٹ جو ہے وہ بڑھنا چاہیے. جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو ضرور جدت کی طرف آنا چاہیے, ان کے اندر جدت کے جتنے بھی ٹولز ہیں وہ متعارف ہونے چاہیے, جدید طریقہ تعلیم کو جو ہے نا فالو کرنا چاہیے, اساتذہ کی استعداد کا جو ہے اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے, ان کو اچھے کورسز جو ہیں ان کے ہونے چاہیے. ساتھ ہی یہ بھی اہتمام ضروری ہے جس پہ میں پہلے بھی فوکس کر رہا تھا کہ ہمارا جو امتحانی نظام ہے اس کے اندر بہتری لائے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں ہے. کوئی ایسا تعلیمی نظام ہے کہ جس میں ہم بچوں کو جج کر سکیں کہ اس نے کیا سیکھا ہے, یہ کس چیز میں زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے, نہ کہ بس نمبر اس نے لے لیے 99% تو بھائی بڑا لائق ہے. یہ اس سے بچوں کے اوپر بوجھ تو بڑھ رہا ہے. ہمارے جو ہمارے والدین ہیں, ہمارے اساتذہ ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز عجیب طرح سے آگے آ رہی ہیں, لیکن اس سے ایک ویلیو پروڈکٹ جو ہے نا وہ سامنے نہیں آ رہی کہ وہ جو بچہ ہے اس کو, اکثر ہمارے کئی ایک بچے ایسے ہیں جو 4/4 CGPA لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن جب ان کو جسٹیفائی کرنے کا موقع آتا ہے کسی بھی انٹرویو یا کسی ریٹن ٹیسٹ کے اندر, انفارچونیٹلی وہ وہاں پر اپنے آپ کو کامیاب نہیں ہو پاتے. تو یہ ان چیزوں کیونکہ وہ تو رٹا سسٹم کے ذریعے وہ آگے آیا نا, انہوں نے کانسیپٹ نہیں سمجھا. تو یہ اگر میں کچھ ریکمنڈیشنز دینا چاہوں تو اس میں میں چاہوں گا کہ تعلیم کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے, اور خاص طور پر جو ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو پالیسی میکنگ اور ڈیسیژن میکنگ کے اندر ان کی انپٹ کو لازمی شامل کیا جائے. انفارچونیٹلی آج کل ہمارے جو موجودہ بیوروکریٹک سسٹم ہے اس میں ہمارے ایجوکیشنسٹ کی اس طرح پذیرائی نہیں ہو پا رہی جس طرح ہونی چاہیے. اور اگر ہمارے ایجوکیشنسٹ سے آؤٹ پٹ لی جائے
تو انپٹ لی جائے سوری، تو پھر یہ ہم اپنا یہ تعلیمی نظام کو پھر اس پہ بہتر ہم کر سکتے بہتری ہیں. لا سکتے. پیغام کیا دیں گے اس کے اور ساتھ ہی کریکولم کو ڈائنامک ہونا چاہیے. ہمارا کریکولم اسٹیگننٹ ہے، جمود کا شکار ہے. ہمیں جدید تقاضوں کے مطابق جو نئی ریسرچ ہوئی ہے، نئے ٹرینڈز آئے ہیں، اس کے مطابق ہمیں اپنے جو نصاب ہے، کریکولم ہے، اس کو بھی بدلنے ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت. ٹھیک، پیغام کیا دیں گے ناظرین؟ پیغام یہ دوں گا کہ ہماری موجودہ حکومت اس کا کنسرن نظر آ رہا ہے، وہ تعلیم کے شعبے میں کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا خدارہ ایک تو استاد کو اعتماد دیں. بالکل ایسے استاد کو اعتماد ملے گا تو وہ کلاس روم کے اندر اچھا پرفارم کرنے کے قابل ہوگا. اس کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ جس طرح اس بار ہمارے ریسنٹلی کچھ میٹرک امتحان نتائج سامنے آئے ہیں، اور اس میں تھوڑا سا پورشن کنسیپچول آپ کہہ لیں کہ پورشن ڈالا گیا تھا امتحان کے اندر، تو ہمارے پبلک سیکٹر کے اداروں نے اچھا پرفارم کیا ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی ہمارا امتحانی نظام آئے جس میں کنسیپٹس کو جو ہے وہ گیج کیا جائے، تو ہمارے پبلک سیکٹر کے تو بہتری ہو سکتی ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا پیغام یا ایڈوائس تعلیمی نظام کو لے کے ناظرین کے لیے یا حکومت کے لیے خاص کر؟ میں ایک چیز جس کی طرف ہم اشارہ نہیں کر سکے وہ یہ کہ گورنمنٹ نے ہمارے جو پبلک سیکٹر کالجز ہیں، سکولز ہیں، ڈائریکٹریٹس ہیں، ان سب میں ایڈ ہاک تعیناتیاں کی ہوئی ہیں، چاہے وہ ٹیچرز ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹرز ہیں. مثلا پرنسپلز ایڈ ہاک بیس پر 6 مہینے کے لیے، ڈائریکٹرز 6 مہینے کے لیے. تو کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ کوئی اس کو اون کرے، اس سسٹم کو ٹھیک کرے؟ آپ عارضی بنیادوں پر 400 سے زیادہ ادارے ایسے ہیں جہاں پر انچارج ایڈ ہاک بیٹھے سربراہ بیٹھے. آپ اس سے کس بنیاد، نہ اس کے پاس اختیار ہے، نہ اس کے پاس ایک خاص سطح سے آگے جا کے کرنے کے کوئی اقدامات ہیں، اور دوسرا کوئی انسینٹیو نہیں، لہٰذا دلچسپی بھی کوئی نہیں، کوئی احتساب نہیں ہے. تو آپ خود چاہتے ہیں کہ یہ خراب ہو جائے. جو دوسرا، میں اچھی ٹیچر ہو سکتی ہوں لیکن میں اچھی پبلک ادارے کی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتی. انتظامی سکلز کو دیکھتے ہوئے، اور جس کو بھی پرنسپل یا ڈائریکٹر یا ڈی ڈی سی آپ لگانا چاہتے ہیں اس کو ٹرینڈ کیجئے. لوگ اس طرح اپنے ایسٹس ان کے حوالے مت کیجئے کہ ان کو سیکھتے سیکھتے 2 سال لگ جائیں. تو مستقل بنیادوں پر اساتذہ، ڈائریکٹرز، پرنسپلز، ان سب کی تعیناتی ہونی چاہیے. ٹریننگ سے ہم کہتے ہیں ٹرین کرو، ٹیچر سے لے کے ڈائریکٹر تک کو ٹرین کرو، تاکہ آپ کے سسٹم کو پتہ ہو کہ کیسے چلنا ہے، کیسے چلانا ہے. اساتذہ کی یا سرکاری پبلک سیکٹر اداروں کی وقت اس لیے کم ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی امیج بلڈنگ کی طرف توجہ نہیں کی ہے. بہت ساری چیزیں کاسمیٹکس کی ہیں. آپ بار بار کہتے رہیں گے کہ حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں. اب ان خراب حالات کو بہتر کرنے بھی تو کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا، آپ نے وقت دیا. یہ کہ ناظرین، تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہمیشہ جب بھی ہمارے مہمان آتے ہیں مختلف جو بھی مسائل، جو بھی پرابلم ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے، سولوشن بھی ساتھ بتاتے ہیں کہ ان جگہوں پہ کام کیا جائے یا ان پہلوں پہ ہم فوکس کریں تو بہتری آ سکتی ہے ہمارے تعلیمی نظام کے اندر. بٹ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت کو یا جو بھی عہدیداران ہیں انہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر یا ہمارے اداروں میں یہ مسائل، یہ پرابلم آ رہی ہے جس وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے، ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ بوسٹ نہیں ہو پا رہا. تو یقیناً انہیں یہ سوچنا چاہیے. آنکھیں بند کر کے کچھ بھی نہیں ہوگا، یا اپنی ذمہ داری کو اوائڈ کرنے سے یا نگاہیں چرا لینے سے جو ہے آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو بہتر یہی ہوگا کہ مسئلے مسائل جو بھی تعلیمی نظام کے اندر آ رہے ہیں انہیں دیکھا جائے، آئیڈینٹیفائی کیا جائے، سلوشن کی طرف آیا جائے، تاکہ نہ صرف ایک انڈیویژول بلکہ یہ معاشرہ، یہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.